الحمد لله ربنا الذي لا يزيده شيئا حمدنا ولا ينقصه مثقال ذرة كفرنا، فحمدنا لا يرجع بالنفع إلا إلينا، وكفرنا لا يضر إلا أنفسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ليتصور أحدنا أنه يعيش آخر لحظات مع أبيه، وأن كل الإشارات تدل على قرب أجله. أب تحبه حبا جما وهو أيضا يحبك حق المحبة. أب هو لك مرب ومرشد، وفي أحد المواقف المهمة بل في أهم المواقف يلقي أغلى وصاياه. فهل يا ترى يمكنك أن تنسى تلك اللحظات الغالية وأن تتخذ تلك الوصية الثمينة مهجورة؟ لا والله، ستكتبه بماء الذهب والفضة، وستحتفظ به احتفاظك بالدر والزبرجد، وستمشي طبق إرشادات أبيك تلك، وستبني عليها حياتك. وهذا نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في آخر أيامه يلقي خطبته الأخيرة لأمته كافة عربا وعجما، وذلك على جبل الرحمة يوم عرفة مثل يوم السبت الماضي في السنة 10 من الهجرة، أمام ما يقرب من 100,000 شخص. خطبة جمعت خير الدنيا والآخرة وحوت مبادئ الإسلام. ونص الخطبة كما ذكره ابن هشام في سيرته، قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه وأرى الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم، وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متوالية، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد، أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا،
ولهن عليكم حقا لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم من آدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي على أجمي فضل إلا بالتقوى. أيها الناس اسمعوا قولي فإني قد بلغت واعقلوه تعلمون أن كل مسلم أخو المسلم وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب النفس منه فلا تظلمون أنفسكم. ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. انتهى هنا نفس الخطبة. وفي ذلك اليوم نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما سمع عمر رضي الله عنه هذه الآية بكى ولما سئل عن سبب بكائه قال إنه لم يكمل شيء إلا نقص. أيها الناس أيها المؤمنون يجب علينا أن نتذكر هذه الخطبة ونتدبر معانيها ونعمل بمقتضاها لنكون من عباد الله الذين أثنى عليهم بقوله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Louange à Allah, notre Seigneur. C'est lui que nos louanges ne l'augmentent en rien et nos ingratitudes ne les diminuent en rien. L'intérêt, les profits de nos louanges pour Allah ne revient qu'à nous-mêmes. Et les méfaits et les retombées néfastes de nos ingratitudes n'incombent que nous-mêmes. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que notre bien-aimé, notre intercesseur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Serviteur d'Allah, que l'un de nous imagine un peu. Il vit avec son père dans ces derniers moments. Tous les signes montrent que papa va te quitter très bientôt. Un père que tu aimes tant et qu'il t'aime aussi. Un père qui est pour toi comme un guide, un éducateur. Et dans un des moments, il te donne des conseils précieux, des conseils importants. Est-ce que l'un de nous pourra oublier ces moments-là, ces derniers moments qu'il a passés avec son père et ces derniers conseils que le père lui a donnés? Surtout, le conseil précieux qu'il a donné dans un jour très spécifique. Certes, non, il ne peut pas l'oublier. Il ne peut jamais oublier ce jour-là. Il ne peut jamais oublier ces moments. Et le conseil que le papa lui a donné, s'il peut, il va l'écrire avec l'or et l'argent pour garder, pour toujours méditer sur le sens de ce conseil. Il va tracer sa vie selon les directives de ce conseil. Voilà que notre prophète, notre bien-aimé, notre intercesseur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
dans ces derniers jours qu'il vivait avec sa communauté et ses compagnons, il prononce un discours, le dernier de ses discours. Le discours qui est dédié à toute sa communauté, arabe comme non arabe, blanc comme noir, sur le mont Rahman, le mont de Arafat, le jour de Arafat, comme le samedi passé. L'an 10 de calendrier hégirien, le prophète a prononcé ce discours devant une assemblée, plus de 100 000 personnes. Un discours qui renferme tous les biens de ce monde et de l'au-delà. Un discours qui a en son sein les principes de l'islam. Et Ibn Hisham nous rapporte ces discours dans son livre As-Sira, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Ibn Ishaq dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam entama les actes de Hajj. Il enseigna aux gens comment adorer Allah, comment faire le Hajj. Il les enseigna également les sunnahs de Hajj. Ensuite, il prononça un discours dans lequel il a tout clarifié. Le prophète a loué Allah et a fait ses éloges. Et il a dit: ô homme, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si je serai avec vous l'an prochain. Je ne sais pas si je serai avec vous l'an prochain dans ces lieux. Ô homme, vos sangs, vos biens sont sacrés. De la même manière que ce jour est sacré, dans ce mois sacré, dans ce lieu sacré, jusqu'à ce que vous rencontrerez votre Seigneur. Et en effet, vous allez rencontrer votre Seigneur et il va vous demander des comptes de tout ce que vous avez fait. Et moi, prophète, j'ai transmis ma mission. Tout celui qui a un dépôt chez lui, quelqu'un a gardé un dépôt chez toi, qu'il le lui rende. L'intérêt usuraire, l'usure est annulé. Vos capitaux sont à vous. Personne ne sera lésé et vous ne léserez personne. Allah a décrété que l'usure est annulée en islam. Et moi, prophète, je commence par mon oncle Abbas ibn Abdul Muttalib, qui avait l'intérêt usuraire chez certaines personnes, je l'annule. Et toute vengeance pré-islamique sont annulées. Je commence par mon cousin, Ibn Rabi ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib, qu'on avait donné un allaitement chez la famille Layth, et l'autre famille Houzel l'ont tué. Si quelqu'un devait prendre les vengeances, ce sera moi le prophète. Mais je l'allume. Tout sang, toute vengeance pré-islamique sont annulées. Ô homme, le diable, Shaitan, n'a plus d'espoir. Il a perdu espoir d'être adoré sur votre terre. Mais il a toujours l'espoir que vous allez l'obéir dans des choses que vous ne considérez pas. Dans des petites choses. Et c'est là qu'il va vous avoir. Prenez garde donc de Shaitan au sujet de votre religion. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits les sont enjolivés et Allah ne guide pas les gens mécréants. Le temps a pris son cours normal, comme le jour Allah l'a créé, comme le jour Allah a créé les cieux et la terre. Le nombre des mois auprès d'Allah sont 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre. Parmi les 12 mois, il y a 4 mois sacrés. 3 sont successifs et il y a un qui est séparé, le mois de Rajab, qui est entre le mois de Jumad al-Akhira et Sha'ban. Ô hommes, vos femmes ont des droits sur vous. Et vous en avez aussi sur elles.
Les droits que vous avez sur vos épouses, elles ne doivent pas introduire dans votre maison conjugale quelqu'un que vous détestez. Elles ne doivent pas commettre des actes turpitudes et des actes blâmables. Si elles vous désobéissent, si elles ont commis ces actes de turpitude et de blâmables, Allah vous donne la permission de vous abstenir d'elles sur le lit, de les frapper d'une manière qui ne les blesse pas. Si elles vous obéissent, alors elles ont le droit sur vous que vous les nourrissiez, les vêtiez. Tenez bien, prenez soin des femmes, soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires. Elles n'ont pas de pouvoir sur vous. Vous les avez pris comme un dépôt d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah a gardé les femmes auprès de vous. C'est un dépôt d'Allah. Dieu va vous demander le jour de la résurrection. Elles vous sont permis par la parole d'Allah. Le jour de mariage, quand on dit le nom d'Allah, c'est ce qui rend la femme licite pour toi. Alors, méditez bien, réfléchissez bien, écoutez bien ma parole. Et moi, prophète, Wallah, j'ai transmis. Je vous ai laissé une chose. Si vous y attachez, vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô homme, votre Seigneur est un. Votre Père est un. Vous venez tous de Adam. Adam vient de la terre. L'arabe n'a pas de supériorité sur le non-arabe. Le non-arabe n'a pas de supériorité sur l'arabe que par la piété. C'est celui qui a la crainte d'Allah, c'est celui qui est le plus élevé auprès d'Allah. Ô homme, écoutez très bien ma parole. Méditez-en. Sachez que le musulman est sacré pour son frère musulman. Tous les musulmans sont frères. Il n'est pas permis à l'homme de profiter de l'argent de son frère que par son consentement. Alors, ne vous causez pas d'injustice à vous-même. Est-ce fait parvenir le message? Les compagnons, tout le monde dit oui, oh le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète regarda la foule et s'adressa à eux. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Allah soit témoin, Allah soit témoin, Allah soit témoin que j'ai transmis le message. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. C'est ici que prend fin le texte du discours du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est en ce jour qu'Allah a révélé ce verset dans lequel Allah dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Lorsque Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a entendu ce verset, il a pleuré. En lui demandant la cause pourquoi il pleure, il dit: il n'y a pas quelque chose qui a été parachevé, qui a été accompli, que après cette chose ne va pas diminuer. C'est ce qui me fait peur. Fidèles croyants, c'est une obligation pour nous de se rappeler fréquemment de ce discours du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un discours mémorable, très important. Il est une obligation pour nous de toujours méditer sur l'essence de ce discours. Et surtout de mettre en exécution ce que ça veut dire. Pour que nous soyons parmi ces serviteurs d'Allah qu'Allah a qualifiés et alloués dans son Saint-Coran en disant: annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Alhamdulillah, tanobe Allah, antignement Allah.
Masan an ka tano te foyi fara kan. An ka fitirima waliya ka ban ka tano a te foyi bɔ a la. An ka ala tano a nafa tɛ se fo an yɛrɛ le ma. An ka fitirima waliya fana tɔɔrɔ tɛ se fo an yɛrɛ le fana ma. Mais sariya k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ, m'a fɔ ala a kelen de jɛɲɔgɔn t'a la. Ka sariya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka sɔrɔna dɔnbaga ala ka ciden de ala ka jɔn ye. Ala ma nɛma kɛla ka kisi kɛ ni nabiɲumanba in kan a n'a somɔgɔ a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma. Alu min ko aw limaniya ala ma a ye siran ala ɲɛ, ala ɲɛ siran jati la. A kana sɔn ka sa fiyewu fo o y'a sɔrɔ a k'a yɛrɛ di ala ma k'a yɛrɛ koro ala ye. Ala ka jɔn an dɔ la kelen sigi ka miiri i fa filɛ nin ye ten i ka lɔn cɔ a ka wagati laban de ye. Dalilu bɛɛ b'a yira, taamasiyɛn bɛɛ b'a yira ko i fa bɛna sa sanni dɔɔni. Fa min n'a tun ka di i ye i yɛrɛ fana ka d'a ye. Fa min na i lamɔbaga le tun i kandabaga le tun i tun b'ale de filɛ ka kow kɛ. Lon dɔ ka bɛn yɔrɔ barakama dɔ ma, lɔhɔrɔma yɔrɔ dɔ ma, a ye ladilikan dɔw d'i ma. Yala e bɛ se ka ɲina nin wagati in kɔ i ka min kɛ n'i fa ye wa? Yala i fa ka ladilikan min d'i ma nin lon in na kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma e bɛ se ka ɲina o kɔ wa? Wallahi i tɛ se ka ɲina o kɔ. I bɛna ladilikan minɛ ka ɲɛ ka tanga ka ɲɛ i n'a fɔ i b'i ka sanu ani ka fɛn sɔngɔ gbɛlɛn tanga ɲami. I bɛ n'i ka ɲɛnamaya kɛ ka tagama ka bɛn fa ka ladilikan nin ma. An ka nabiɲumanba in filɛ an ka ɲɔgɔn an ka sɔrɔna donbaga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ka wagati laban na a ye khutuba dɔ kɛ ka di a ka manto bɛɛ lajɛlen ma. Arabu ni arabu tan a ye khutuba in kɛ ka to kuru min kan o le rahma kulu min bɛ arafa ka kɛ ka bɛn arafa lon dɔ ma i n'a fɔ samedi tɛmɛnin. A y'a kɛ ka bɛn hijira san 10 ma. Alakira ye khutuba in kɛ jamakulu min ɲɛfɛ a bɛ taa mɔgɔw 100 la. Khutuba in a ye kafoli kɛ duniya hɛrɛ la ani lahara hɛrɛ la. Khutuba in kɔnɔna la silamɛya lɔsenw de bɛ yen. Khutuba in kumaden min jumɛn le i n'a fɔ Ibn Hisham a y'a lakale a ka kitabu kɔnɔ sira. A ko Ibn Ishaq ko o kɔfɛ alakira tagala ni a ka heji baaraw ye. A ye mɔgɔw kalan heji baara kɛcogoyaw la ka o kalan heji sunnaw la. O kɔfɛ kira ye khutuba kɛ a ye kow bange ka kumaw bange a ka khutuba in kɔnɔna la. A ye ala tano ka waliɲuman lɔn sigi ala ma. A ko aw mɔgɔw a ye n ka kuma lamɛn ka ɲɛ sabu ne yɛrɛ kira ma lɔn ni san wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛna kɛ n'aw ye nin yɔrɔ in na. Aw mɔgɔw a y'a lɔn k'a fɔ a jeliw a ka nafolo hɔrɔmaya fɛn de a haramuyani de k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ k'a ta ka dun. Hɔrɔmaya fɛn de i n'a fɔ bi lon ye hɔrɔmaya lon ɲami ka bɛn hɔrɔmaya kalo ma ka bɛn hɔrɔmaya yɔrɔ ma fo ka taga se lon min a bɛna tigi ala kunbɛn wa a bɛna ala kunbɛn dɛ bɛɛ bɛna sa bɛɛ bɛna lɔ ala ɲɛkɔrɔ wa ala yɛrɛ fana bɛna ɲininka a ka baara min bɛɛ kɛ. Ne kira n ka kira lase mɔgɔ mɔgɔ ni fɛn dɔ kalifani bɛ i fɛ mɔgɔ ka fɛn kalifa i ma a ta ka di a tigi ma. Alakira ko alayhi salatu wasalam a ka khutuba kɔnɔ riba fɛn fɛn tun ye riba ye a bɛɛ benna silamɛya ka bɛɛ ben. A ka nafolokun e tun bɛ jago min kɛra nafolokun bɛɛ la o y'i ta ye i tɛ mɔgɔ tɔɲɔna mɔgɔ yɛrɛ t'i tɔɲɔna. Ala yɛrɛ le k'a latigɛ k'a sɛbɛn k'a fɔ riba benni ni silamɛya kɔnɔ. Ne yɛrɛ kira b'a daminɛ n bɛnɔgɔ cɛ Abbas ibn Abdul Muttalib riba min tun b'a bolo mɔgɔw kan ne kira k'a ben. Joliw tajuru sira joliw karisa ka karisa faga an kan ka tajuru sira kɛ min tun kan ka kɔn silamɛya ye a bɛɛ benna. Ne yɛrɛ kira b'a daminɛ n ka mɔgɔ min ye Rabi ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib n'a tun dila lamɔ na layisikaw fɛ ni kabila min tɔgɔ ko Hudhayl den fitinin o y'a faga anw tun kan ka tajuru sira kɛ mais ni kira y'a ben. M'a daminɛ n'o yɛrɛ le. Aw mɔgɔw a y'a lɔn k'a fɔ setina jigi tigɛla a ka lɔn ko a tɛna se ka bato tuguni nin dugukolo kɔ kan nka a bɛna fɛɛrɛ le tigɛ sisan fɛn misɛn dɔw bɛ aw ta jatila ka sɔrɔ ko bari a bɛna bɔ an n'olu cɛ
o kosɔn a y'a yɛrɛ janto a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a y'a janto sitana la a ka diinɛ kunya la hɔrɔnmaya kalo yakaruyali o ye jidi le ye kafiriya kɔnɔna la o bɛ kɛ ka mɔgɔw fɛ yen minnu kafiriya la tuma dɔ la o bɛ hɔrɔnmaya kalo o b'a daga san dɔw la san wɛrɛ o b'a kɛ hɔrɔnmaya kalo ye yalasa o ni ala ka jati ka bɛn o bɛ fɛn daga ala ye min haramuya o bɛ fɛn haramuya ala ye min daga o ka baara jugumanw masirila u ɲɛkɔrɔ ala bɛ masa min ye a tɛ kafiriw kanda a y'a lɔn k'a fɔ waati segila ka kɛ a nɔkɔrɔ la i n'a fɔ lomi ala ye sankolo ni dugukolo dan san kalo ala fɛ 12 le ala ka kitabuba kɔnɔ lomi a ye sankolo ni dugukolo dan 12 kɔnɔna na 4 bɛ hɔrɔnmaya kalo ye hɔrɔnmaya kalo 4 3 tugun de ɲɔgɔn kɔ kelen bɔnni de danna min bɔla danna o ye rajaba kalo ye a bɛ jumadal akhira cɛ ani shaban aw mɔgɔw a y'a lɔn k'a fɔ aw musow ka hakɛ bɛ aw kan aw yɛrɛ fana ka hakɛ bɛ aw musow kan aw ka hakɛ min bɛ musow kan musow ma kan ka mɔgɔ don aw ka so kɔnɔna la minnu man di aw ye musow ma kan ka na ni baara jugu ye jɛnɛyaw o n'a ɲɔgɔnnaw n'o y'o kɛ ni muso y'a kuta ala ye jɛn di aw ma k'a tigɛ ka bɔ muso in na dilan na ala ye jɛn di aw ma k'a muso in bugɔ nka o tɛ jogi bugɔli min na n'o ka aw labato o ka hakɛ min b'aw kan sisan k'o gɛrɛsɛgɛ ka dumuni di muso ma a ka hakɛ le kan k'a fɛrɛya bɔ ala kira ko a ye muso minɛ ka ɲɛ a ye kɛ mɔgɔ ɲuman ye musow yɔrɔ muso nin filɛ ten kalifa fɛn de aw fɛ ala ka kalifa le a y'a di aw ma a bɛna aw ɲininka a la fana a ka muso in minɛ muso in dagala aw ye ni ala kumakan de ye furusiri lon na ala tɔgɔ min bɛ fɔ dɛ olu bɛ muso in daga ye ne kira ka n ka kira lase n bɛna fɛn dɔ to aw bolo n'a k'a minɛ ka ɲɛ ka aw siri a la a tɛ fili fiyewu ala ka kitabu min ye kuranna ye ani ala kira a ka tagasira a ka sunna aw mɔgɔw a y'a lɔn k'a fɔ a tigi ye kelen pe aw yɛrɛ fa fana ye kelen pe aw bɛɛ bɔla adama la adama yɛrɛ fana bɔra bɔgɔ la mɔgɔ si ma fisa ni mɔgɔ si ye arabu ma fisa ni arabutan ye arabutan yɛrɛ fana ma fisa ni arabu ye n m'a fɔ ni ala ye siran ala ye siran bɛ min na o de ka fisa ni bɛɛ ye aw mɔgɔw a ye kuma in lamɛn ka ɲɛ n ka n ka kira lase a ye tagasi kuma in kɔrɔ la a y'a lɔn k'a fɔ silamɛ balima le ye a silamɛ ɲɔgɔn ye silamɛw bɛɛ balima a tɛ daga mɔgɔ ye a ka balimacɛ ka nafolo dun fo ka kɛ ni a ni janako ye a kana yɛrɛkun tɔɲɔ ala kira k'i ɲɛsin sahabaw ma a ko yala ala ka n ci ni fɛn min ye n ka lase wa sahabaw ko ɔhɔn ala kira ka ɲɛsin jamakulu ma sisan ka tɛgɛ kɔrɔta k'a fɔ allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad ala seereya ko n ka kira lase ala seereya ko n ka kira lase ala seereya n ka kira lase siɲɛ 3 kira ka kutuba dɔ la yan o lon kelen de la ala ye kuranna aya in jigin ko bi lon in na ne ala ka n ka diinɛ dafa ka di aw ma ka n ka nɛmaw dafa aw kan ne sɔnna diinɛ kelen pe min ma aw ye o de ye silamɛya diinɛ ye tumana min na umar ibn al-khattab a ye nin kuranna aya in mɛn a kasi la o y'a ɲininka umar mun de na i bɛ kasi la a ko ala ma fɔ ko diinɛ in dafala wa ko foyi ma deli ka dafa m'a fɔ kɔfɛ a bɛ na a si tuguni olu bɛ ne lasiranna balima silamɛw muminiw jagoya le an bɛɛ lajɛlen kan tuma bɛɛ lajɛlen k'an to ka hakili jigin kira ka kutuba sanuma in na ka to ka tagasi a kɔrɔw la ka baara kɛ ni kutuba in kɔrɔ ye yalasa an ka kɛ ala ka jɔn cɛ ma a ye minnu tanto kuranna kɔnɔ ala ko ala kira ma n ka jɔnw musaja minnu ni kuma fɔlaw ɲɛnɛ o b'a lamɛn ka baara kɛ ni a ɲumanya ye ninnu le ye mɔgɔ ye ala ye min kanda ninnu le ye mɔgɔ ye min hakili kisɛtigiw ye ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يا الصلاة يا الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا استقيموا واعتدلوا ترازوا ajustez les rangs, suivez la ligne, suivez la ligne. استووا, reculez un peu. Ouais, c'est bon. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous disons inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Notre papa fait Adama Diallo, son fils Fa Diallo, qui a perdu sa femme. Donc la famille demande Edouard et informe les fidèles musulmans. Nous faisons notre doigt qu'Allah lui pardonne et l'accorde son paradis, Inch'Allah. Alhamdulillah, enfin, Adama Diallo, la kahina la refatula, a dinchem de kum Fa Diallo, musuye kala tigeke. Famille kuka akiwara la sislamo, la do pia yo. Mais doigt kala kahina la kayafake, la kamakuto, la hina na trabao bela jenna, la kanyama hina kanyere, solo la rasul.